Uswag Tres, kini ang grupo nga nagayusaw kadunay pagsinabtanay. Anda mo alagad sa atong barangay Tres, ug mo serbisyo nga matinud-anon sa maayo nga panggoberno. Ibalik ta si Kapitan Nimya Banyas Kawaling, ibalik ta ang mga kagawad Severino Rino Sason, Ruel Untoy Giovanni, Dionisio Banjon Napaw, Renato Bante, Crescencia Chris Simbahon, ibuto ta si Lito Tandog, ibuto ta si Lito Winton Galyugo. Kini ang Uswag Tres mga silingan, andang mong tabang kung kinahanglan, ang kandidato mga buutan sa Uswag Tres ni puro rangayan. Kini ang grupo nga kugihan, mulihok para sa kaayuhan, usa tabangan tagsuportaan, magkuyog ta sa kalangguan. Silang tanan atong butuhan, kay sigurado tang masaligan. Iba ato na siyang nasulayan, mutabang yun sa kadaghanan. Kini ang grupo nga nagsinabtanay, handa mo alagad sa tong barangay. Sa Uswag Tres di ta kalimtan, nasa Uswag Tres atong butuhan. Uswag Tres, Kitang tanan sa Uswag Tres atong butuhan. Matinud-anon nga mo alagad sa katawan. Sa Uswag Tres sila di kakalimtan, usa silingan sa Uswag Tres kay ugihan. Oh, kini ang grupo nga nagkayusa ug adunay pagsinabtanay. Andang mo alagad sa atong barangay Tres ug mo serbisyo nga matinud-anon sa maayo nga panggoberno. Uswag Tres, silang tanan atong butuhan, isigurado tang masaligan. Iba ato nang nasulayan, mutabang yun sa kadaghanan. Kitang tanan nasa Uswag Tres atong butuhan, matinud-anon nga mo alaga sa katawan. Sa Uswag Tres sila di kakalimtan, usa silingan sa Uswag Tres kay kugihan. Oh, kitang tanan nasa Uswag Tres atong butuhan, matinud-anon nga mo alagad sa katawan. Sa Uswag Tres sila di kakalimtan, usa silingan sa Uswag Tres kay kugihan. Oh, ibalik ta si Kapitan Nimya Banyas Kawaling ug ang iyang mga kagawad nga sila si Severino Rino Sason, Ruel Untoy Giovanni, Dionisio Banjon Napaw, Renato Bante, Crescencia Chris Simbahon, Lito Tandog, Lito Winton Galyugo,